मसीह में आपकी सलामती हो। आए हम सीखेंगे आज मुकाशफा 3 बाब और उसकी 14वीं आयत से। और लुदीकिया की कलीसिया के फरिश्ता को ये लिख। आमीन। लुदीकिया जिसका लफ्जी मतलब लिया जाता है जमहूरी हकूक, खुदा का या डिवाइन आसमान की बात की जाए तो वहाँ आसमान और ज़मीन पे एक ही खालिक, एक ही मालिक, खुदावंदों का खुदावंद यहोवा पाक खुदा है। इसमें जमहूरी निज़ाम नहीं चलता। हकूमती सतह पर जमहूरियत को रखा जाता है और जमहूरियत के लिए कहा जाता है कि ये हुस्न है, इख्तलाफ राय होती है उसमें। लेकिन आए हम सीखते हैं, मसीह अपना तारुफ करवाते हैं और कहते हैं जो आमीन। आमीन अगर इब्रानी ज़बान में सीखें तो मोमिन के लिए, वफादार के लिए, और इरामी ज़बान में सीखें तो हमारी बाइबल में बहुत मरतबा आमीन आमीन आया है, यानी वेरी ट्रूली, सच सच। यीशु मसीह ने कहा मैं तुझसे सच सच कहता हूँ। तो एक और हमारी आम ज़बान में कहा जाता है हर दुआ के बाद एंड में आमीन, कि ऐसा ही हो, आमीन, ऐसा ही है। और लिखा है जो आमीन और सच्चा। ग्रीक ज़बान में जब हम और के लिए एक अल्फाज सीखते हैं यनी भी आता है तो काय इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ मिलता है जो आमीन और सच्चा और बरहक गवाह और खुदा की खिलकत का मबदा है, वो ये फरमाता है। मसीह अपना तारुफ करवा रहे हैं कि मैं कौन हूं। और बाइबल मुकद्दस बयान करती है, यूहन्ना की अंजील उसका 8वां बाब 32वीं आयत में लिखा हुआ मिलता है, यीशु मसीह ने कहा सच्चाई से वाकिफ हो जाओगे तो सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। 36वीं आयत में लिखा यूहन्ना की अंजील 8वें बाब की, बेटा तुम्हें आज़ाद करे तो तुम वाकई आज़ाद हो। और यहां लिखा है सच्चा और बरहक गवाह है, खुदा की खिलकत का मबदा। नबी रसूल सब खुदा बाप की गवाही देते हैं, उसके कामों का बयान करते हैं। मसीह कहते हैं कि मैं छोटी से छोटी बात को भी पूरा करने के लिए आया हूं और खुदावंद की बातें सच्ची हैं, बरहक हैं, खुदा सादकुल कौल है। और मसीह अपने आप को भी बहैसियत तारफ करवाते हैं कि जो और खुदा की खिलकत का मबदा, वो ये फरमाता है। यूहन्ना की इंजील 1 बाब जब हम पढ़ते हैं तो लिखा हुआ मिलता है इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था, यही इब्तिदा में खुदा के साथ था। यह मसीह का तारुफ है। सब चीजें उसके यानी यीशु के वसीला से पैदा हुई और जो कुछ पैदा हुआ है उसमें से कोई चीज भी उसके बगैर पैदा नहीं हुई। यूहन्ना की इंजील 1 बाब 1 आयत से लेकर 3 आयत तक। और कुलसियों 1 बाब 15वीं आयत में लिखा हुआ मिलता है कि वो अनदेखे खुदा की सूरत और तमाम मखलूकात से पहले मौजूद हुआ। वो तमाम मखलूकात से पहले मौजूद है। खुदा की खिलकत का मबदा। मसीह मखलूक नहीं है, वो खालिक है। तो वो अपना तारुफ करवाते हैं और तारुफ करवाने के फौरन बाद इस कलीसिया की कोई ऐसी बात नहीं है जिसकी तारीफ की जाए। आज ये मेरी आपकी हालत को भी जाहिर करती है। लिखा है मैं तेरे कामों को जानता हूं, ना तू सर्द है ना गर्म, ना तू जिंदा है ना मुर्दा। काश के तू जिंदा या मुर्दा होता, सर्द या गर्म होता। बस चूंकि तू ना तो गर्म है ना सर्द बल्कि नीम गर्म है,
اس لیے میں تجھے اپنے منہ سے نکال پھینکنے کو ہوں۔ کلام بیان کرتا ہے کہ مسیح اس کی ظاہرہ حالت کو بیان کرتے ہوئے، کیونکہ وہاں پہ جغرافیائی لحاظ سے ایک چشمہ آتا تھا پہاڑوں سے اور گرم پانی آتا تھا، اس میں معدنیات شامل ہوتی تھی، وہ پانی ہوتے ہوتے جب ان تک پہنچتا تھا ان میں وہ ذرات شامل ہوتے تھے، وہ پیتے تھے لوگ تو ان کو قے آ جاتی تھی۔ مسیح کہتے ہیں کہ تمہاری حالت ایسی ہے۔ متی کی انجیل 5واں باب 13ویں آیت میں لکھا ہے تم زمین کے نمک ہو، اگر نمک کا مزہ جاتا رہے تو وہ کس چیز سے نمکین کیا جائے گا؟ سوائے ایک ہی کام رہ جاتا ہے، باہر پھینکا جائے، پاؤں کے نیچے روندا جائے۔ مسیح کہتا ہے میں تمہیں اپنے منہ سے نکال پھینکنے کو ہوں۔ لکھا ہے اور چونکہ تو کہتا ہے میں دولت مند ہوں اور مالدار بن گیا ہوں اور کسی چیز کا محتاج نہیں، اور یہ نہیں جانتا کہ تو کمبخت، خوار اور غریب اور اندھا اور ننگا ہے۔ یہاں پہ لودیکیا کی کلیسیا بڑی مالدار کلیسیا تھی، یہاں سونے یہ لوگ یہودی یہاں بڑی ایک بستی تھی، یہ ہیکل کو ہدیہ نذرانے میں سونا دیا کرتے تھے، اتنے مالدار تھے، کپڑے کی یہاں بڑا کاروبار تھا، صنعت تھی۔ خداوند اس کو کہتے ہیں تو سمجھتا ہے کہ میں دولت مند ہو گیا ہوں، اور اس کو کہا کہ تجھے پتا نہیں تو کیا ہے، تو کم بخت ہے۔ کم بخت کا مطلب بد نصیب لیا جاتا ہے، گھٹیا فضول لیا جاتا ہے، خدا معاف کرے۔ پھر لکھا ہے خوار، بدحال، منحوس، اور پھر لکھا ہے غریب یعنی مفلس، لاچار، ندار۔ سمجھتے تھے ہم بڑے روحانی، بڑے یہ عمارتوں پہ بڑا بلیو کرتے تھے کہ ہمارا چرچ بہت بڑا چرچ ہے، ہماری کلیسیا بڑی، سب کچھ ٹھنٹھناتا تھا، ظاہری تھا۔ بڑے عہدوں پہ ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ کلام بیان کرتا ہے اندھا، یہاں پہ بتاتے ہیں کہ ایک سرمے کا کاروبار بھی تھا اور آنکھوں کا علاج کیا جاتا تھا۔ خداوند کہتے ہیں تم سمجھتے ہو کہ ہم محتاج نہیں ہیں، مطلب وہ کہتا ہے تو اندھا ہے، تو اپنی حالت پہ غور کر کہ اسپرچول طور پہ تیرے پاس علم بھی نہیں ہے، تجھے بائبل کے علم کی ضرورت ہے۔ عدم معرفت کی وجہ سے لوگ امت ہلاک ہو رہی ہے۔ اندھا، نابینا اور معلومات سے محروم، رسمی ہے سب کچھ، بہت کچھ بولا جا سکتا ہے۔ ننگا، بد اخلاق، شرم آتی ہے، کام ایسے ہیں، ظاہری نہیں انٹرنل طور پہ خداوند ان کی حالت ان کے اوپر ظاہر کر رہے ہیں۔ آدم اور حوا کو کیا ہوا؟ پھل کھایا، نافرمانی کی ہے، برہنہ ہو گئے، خدا کی حضوری سے خارج ہو گئے۔ کہتا ہے تو سمجھتا ہے دولت مند اپنے آپ کو، مالدار بن گیا ہوں، کسی چیز کا محتاج نہیں، تجھے یعنی کہ کسی چیز کی، کسی کے سہاروں کی یا بیساکھیوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنی حالت پہ غور کر، یہ نہیں جانتا کہ تو کمبخت اور خوار، ادھر کا نہ اور ادھر کا۔ خواری آوارگی کو ظاہر کرتی ہے۔ یرمیہ 4 باب 1 آیت میں لکھا ہے اسرائیل اگر تو واپس آئے،
ہاں اگر تو واپس آئے اور اپنی مکروہات کو میری نظر سے دور کرے تو تو آوارہ نہ ہوگا. خوار اور غریب اور اندھا اور ننگا ہے، اس لیے میں تجھے صلاح دیتا ہوں. کیا پیار ہے مسیح کا، کیا محبت ہے خدا کی. اور پھر بھی ساری باتوں کے باوجود پھر بھی ایک صلاح دے رہا ہے مجھے اور آپ کو. کہتا ہے اس لیے میں تجھے صلاح دیتا ہوں کہ مجھ سے آگ میں تپایا ہوا سونا خرید لے. ارے تیرے پاس جو کچھ ہے وہ ملاوٹ ہے. خدا کہتا ہے میرے پاس خالص ہے، مخلص ہو جا. خالص، پیور، نہ ختم ہونے والی، نہ مٹنے والی چیزیں. آسمان کی بادشاہی کی بات ہو رہی ہے. وہاں سورج چاند ستارے تیرے سامنے پھیکے پڑ جائیں گے، اور ایسی روشنی ہے کہ سورج کی ضرورت نہیں پڑے گی. ایسے سونے کی جو آگ میں تپایا ہوا ہے، ہر طریقے سے اس کو آزما لیا گیا ہے. مجھ سے آگ میں تپایا ہوا سونا خرید لے تاکہ دولت مند ہو جائے، اور سفید پوشاک لے تاکہ تو اسے پہن کر ننگے پن کے ظاہر ہونے کی شرمندگی نہ اٹھائے. راست بازی کا لباس لے لے. متی 22واں باب. ضیافت میں آ گئے، وزٹ کیا ان کو. ایک شخص شادی کی ضیافت کے بغیر ہی آ گیا. میاں لباس کدھر ہے؟ آج قوت کے لباس کو لے لے. مکاشفہ 19ویں باب میں آ جائیں. لکھا ہوا ملتا ہے ارغوانی انہیں راست بازی کے کام ہیں. لباس پہننے کا اختیار دیا گیا مسیح کی دلہن کو. کلام بیان کرتا ہے سفید پوشاک لے تاکہ اسے پہن کر ننگے پن کے ظاہر ہونے کی شرمندگی نہ اٹھائے. پاکیزگی کا لباس لے لے. یسوع مسیح کو پہن لے. یسوع مسیح تیرا اوڑھنا بچھونا ہو جائے. چھوڑ دے رسمی باتیں، چھوڑ دے. لکھا ہوا ملتا ہے سفید پوشاک لے تاکہ تو اسے پہن کر ننگے پن کے ظاہر ہونے کی شرمندگی نہ اٹھائے، اور آنکھوں میں لگانے کے لیے سرما لے تاکہ تم بینا ہو جائے. مسیح خداوند کہتے ہیں کہ بھائی وہ وزڈم لے لے، وہ حکمت لے لے تاکہ تو بینا ہو جائے. مسیح نے جب ان کا ذہن کھولا تو ان کو نوشتے سمجھ میں آنا شروع ہو گئے. روٹی توڑی ان کی آنکھیں کھل گئیں. یوحنا کے جو 9واں باب بیان کرتا وہ کہتا ہے کیا ہم اندھے ہیں؟ مسیح کہتا ہاں تم کہتے ہو، اگر تم اندھے ہوتے تو بچت ہو سکتی تھی. اب تم کہتے ہو کہ ہم دیکھتے ہیں. ارے دیکھتے ہوئے نہ دیکھیں گے، سنتے ہوئے نہ سنیں گے. اس لیے تو ہر کلیسیا کے اینڈ میں یہی لکھا جس کے کان ہو وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے. کہتا ہے مجھ سے سرما لے لے، وزڈم. آسمان کے خدا کو اور زمین پہ کیسے رہنا ہے تجھے پتا چل جائے. آگے بڑھتے ہیں. لکھا آنکھوں میں لگانے کے لیے سرما لے تاکہ تو بینا ہو جائے. میں جن جن کو عزیز رکھتا ہوں. کلیسیا، میرے بیٹے، میری بیٹی، میرے بھائی، میری بہن، میرے بچوں، بزرگوں، یہ اس کا پیار ہے. وہ کہتا ہے جن جن کو عزیز رکھتا ہوں انہی کو تنبیہ کرتا ہوں. اس کو یہ جو کرائٹیریا سے باہر ہے ان سے وہ کلام نہیں کر رہا. یہ کلیسیا کے لیے کلام ہے، اس کے لوگوں کے لیے کلام ہے. کلام میں مسیح کہتا ہے جن جن کو عزیز رکھتا ہوں. بارہا لکھا ہوا ملتا ہے. اور تنبیہ اس لیے کرتا ہے تاکہ حرام زادے نہ کہلائیں. وہ اس لیے تنبیہ کرتا ہے بادشاہی سے باہر نہ نکل جائیں. زبور 141 میں لکھا صادق مجھے مارے تو مہربانی ہوگی، میرا سر اس سے انکار نہیں کرے گا. یہ میرے سر پہ گویا روغن کی مانند ہے. لکھا میں جن جن کو عزیز رکھتا ہوں ان کو تنبیہ کرتا ہوں.
उन सबको मलामत और तंबी करता हूं, बस सरगर्म हो और तौबा कर। खुदावंद जो जोड़ता है, एहसास दिलाता है, पहले की तरह काम कर, फिर से रिवाइवल आ जाए तेरी जिंदगी में, बेदारी आ जाए। बेदारी के लिए अल्फाज जो इस्तेमाल किया जाता है कि ऐसा नहीं है कि पहरेदार सो रहा है, मतलब ये कि अभी अगले लम्हे कुछ भी हो सकता है। ऐसी बेदारी कि अभी मसीह आने वाला है, बल्कि आगे सीखते हैं। लेकिन वह मिलता है सरगर्म हो और तौबा कर, यू टर्न ले, फिर से उठ बांध कमर, क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। रोक ले जब्त जो आंसुओं के चश्म तर में है, कुछ भी तो नहीं बिगड़ा, अभी घर की दौलत घर में है। ए फने इंजाम इंसान, कब तुझे होश आएगा, तीरगी में घुप अंधेरे में ठोकरें आखिर कहां तक खाएगा। फने इंजाम मिट जाने वाले इंसान, कब तुझे होश आएगा, तीरगी में ठोकरें आखिर कहां तक आएगा। तमिर्द की यानी बगावत की रिवज से कभी तो बाज आएगा, क्या करेगा सामने से जब हजाब पर्दा ही उठ जाएगा। बी अवेयर, अपनी कॉलिंग को पहचान। लिखा हुआ मिलता है, देख मैं दरवाजा पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। मसीह इज्तिमाई तौर पर और पर्सनल कलाम करते हैं। एक तो ये तस्वीर पाई जाती है कि सिटी गेट होते थे, फाटक होते थे, फसीलदार शहर होते थे और चारों तरफ दीवार होती थी और रात को बंद कर दिए जाते थे दरवाजे, दिन को खुले रहते थे तजारत के लिहाज से, अंदर बाहर आने जाने के लिहाज से। मसीह कहता है कि दरवाजा खोलो कि मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं जिसके सबब से दरवाजे बंद किए होते हैं, मैं तुम्हारा अपना हूं। और पर्सनल तौर पे भी मसीह दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। अभी कभी कभी पता क्या होता है, सबने इज्तिमाई तौर पे गुनाह किया होता है, पहल कौन करे, मेरे बेटे मेरी बेटी, पर्सनल। मैं तो कहता हूं जब भी कलाम को पढ़े पर्सनल ले लें। मुझे याद आता है, बड़े दुख के साथ यह हवाला पढ़ता हूं, कलीसिया की क्या हालत है। गजलो गजलात में आए मेरे साथ, 5वां बाब बयान करता है, मैं सोती हूं पर मेरा दिल जागता है, मेरे महबूब की आवाज है जो खटखटाता और कहता है मेरे लिए दरवाजा खोल। मेरी महबूबा, मेरी प्यारी, मेरी कबूतरी, मेरी पाकीज़ा, क्योंकि मेरा सर शबनम से तर है और मेरी जुल्फे रात की बूंदों से भरी हैं। कलीसिया अंदर से आवाज दे रही है, कलीसिया अपनी ज़ाहिरा हालत को बयान करती है और कहती है, मैं तो कपड़े उतार चुकी, अब फिर कैसे पहनूं। मतलब स्लीपिंग मूड में है, सरगर्म हैसियत नहीं है, ठंडे पड़े हुए हैं, सोए हुए हैं। कलीसिया की क्या हालत है, नाइट सूट पहना हुआ है, बाहर मिलने मिलाने वालों के लिए जो सूट पहना जाता है, मैं तो चेंज किया हुआ है, अब बिछोने से कैसे उठूं, मैं तो कपड़े उतार चुकी, अब फिर कैसे पहनूंगी। मैं तो अपने पांव धो चुकी, अब उनको क्यों मैला करूं। मेरे महबूब ने अपना हाथ सुराख से अंदर किया और मेरे दिलो जिगर में उसके लिए जुम्बश हुई। मैं अपने महबूब के लिए दरवाजा खोलने को उठी और क्या हुआ। 6ठी आयत में लिखा है, मैंने अपने महबूब के लिए दरवाजा खोला लेकिन मेरा महबूब मुड़कर चला गया था। यह हालत है मेरी और आपकी। 10 में से 5 बेवकूफ और 5 अक्लमंद।
दरवाजा बंद हो जाएगा। एक वक्त आता है कि मसीह दस्तक दे रहा है, एक वक्त आएगा कि मैं और आप खटखटाएंगे, दरवाजा नहीं खुलेगा। मसीह हमेशा, मकाशवा की किताब हम पढ़ रहे हैं, दरवाजा खटखटाने के बाद वेट करता है, इंतजार करता है, अब भी क्यों देर कर रही है कलीसिया? उसने कितने नामों से तुझे पुकारा है। मसीह का आप बदन है। पुराना ऐदनामा यशाया की किताब 54 54वां बाब 5वीं आयत में लिखा है, तेरा खालिक तेरा शोहर है। खुदा ने कई पहलुओं से आपके ज़हन को खोला है कि तेरा वो करीबी है, वो तेरा बाप है। और फिर कहता है कि मां अपने शीरखार बच्चे को बोल सकती है, मैं नहीं अपने तालब को बोलूंगा। हाथों पे तेरी तस्वीर खोद रखी है, आंख की पुतली जानता है। फिर मसीह भाई कहने से और कहलवाने से नहीं शर्माता। यसु मसीह ने कहा, कौन है मेरा भाई, कौन है मेरी बहन, कौन है मेरी मां? जो खुदा के कलाम को पढ़ते सुनते उसके ऊपर अमल करते हैं। कई रिश्ते उससे नवाजा है, वो बुलाता है, वो पुकारता है। आए, मकाशवा की किताब हम सीख रहे हैं और आज चौथा 5वां लेसन है, 7 कलीसियाओं की आखिरी और 7 मैसेज, मतलब कि मकाशवा की कलीसिया के हो गए। पहला बाब हमने पढ़ा, बहुत आगे आ चुके हैं हम और खुदावंद के शुक्रगुजार हैं। लिखा है, अगर कोई मेरी आवाज सुनकर, देख मैं दरवाजा पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, अगर कोई मेरी आवाज सुनकर दरवाजा खोलेगा तो मैं उसके पास अंदर जाकर उसके साथ खाना खाऊंगा और वो मेरे साथ। मसीह ठंडे वक्तों में आता, आवाज देता है, ए आदम तू कहां है? और गजल गजलात में कलीसिया के कई नाम हैं। हर एंगल से उसने प्यार मोहब्बत का इजहार किया है कलीसिया से, और वो रफाकत रखना चाहता है, तेरे साथ बैठ के खाना खाना चाहता है। लिखा हुआ मिलता है, अंदर जाकर खाना खाऊंगा और वो मेरे साथ। जो गालिब आए मैं उसे अपने साथ अपने तख्त पर बिठाऊंगा, जिस तरह मैं गालिब आकर अपने बाप के साथ उसके तख्त पर बैठ गया। कलाम बयान करता है, मसीह यसु फरमाते हैं कि मैं गालिब आया हूं इसी जमीन पर, इसी दुनिया में रह के। तेरे लिए मेरे लिए भी कलाम यह है कि तू भी गालिब आ। गालिब आने वालों के लिए वादा है। जैसे मसीह कहते हैं कि मैं गालिब आकर बाप के तख्त पर बैठ गया। अभी एक बात कहूं मैं, थोड़ी देर पहले वो कहते हैं मैं तुझे मुंह से निकाल फेंकने को हूं। ये छोटा प्यार है, जिसको बस वो यकसर बस फेंक देने वाला था, उसको फिर से तंबी कर रहा है, मलामत कर रहा है, उसको बुला रहा है और उसको मौका दे रहा है। ये उसकी मोहब्बत नहीं तो और क्या है? ये उसका प्यार नहीं तो और क्या है? कलाम बयान करता है, जैसे मैं गालिब आकर बाप के तख्त पर बैठ गया। आए मसीह के तख्त के लिए, मसीह का बदन होते हुए, मसीह की कलीसिया होते हुए कोई और तख्त नहीं। जहां मसीह ने बैठना है वो आपके लिए तख्त है। और एंगल से भी मैं आपको बताना चाहता हूं। आए कलाम को सीखते हैं। यसू ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब इब्ने आदम नई पैदाइश में अपने जलाल के तख्त पर बैठेगा, जलाल के तख्त की बात हो रही है, तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लियो 12 तख्तों पर बैठकर इसराइल के 12 कबीलों का इंसाफ करोगे। मत्ती 19वें बाब की 28वीं आयत बयान करती है। इस वक्त जो बरगिश्तगी का शिकार हो गए हैं, वो वापस आने में देर ना करें। वो फिर भी उसकी मोहब्बत गिरां कदर है, वो आपसे प्यार करता है। आप उसकी नजरों में कोई छोटे बड़े नहीं होंगे, बल्कि वो जब वापस आता है उससे ज्यादा प्यार करता है। मसीह ने कहा, मैं उसे अपने साथ अपने तख्त पर बिठाऊंगा। आपके लिए, गालिब आने वालों के लिए यह वादा है।
یسوع مسیح زمین پر آپ کے وسیلے بادشاہی کر رہے ہیں. یسوع مسیح نے آپ کو وہ اختیار دیا ہوا ہے. جاؤ سانپوں اور بچھوؤں کے سر کو کچلو, دشمن کی ساری قوت اور قدرت پہ غالب آؤ. بہت کچھ کہنے کو ہے. سو خداوند آپ کو اس لودیکیا کی کلیسیا کے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے آج مجھے اور آپ کو مخاطب کر رہا ہے کہ میں اور آپ غالب آئیں. اس بے دین دنیا میں خداوند کے ساتھ وفاداری اور فرما برداری اور دیانتداری کے ساتھ چلنے والے ہوں. خداوند آپ سب کو برکت دے. گاڈ بلیس یو.